kamalungil tutaw kamal misawle Mr. Talams ungil tutal murar atara baluro koy kamal misawle talte alal musa amal gukme o ay sa abebi rawre oral doru lal girel tegi del COVID-19 mang waisak mo homual gukura di give a brief update ay gira ko atitele lawre ora arwa quarantine ma testing ma ay gagidele vaccination yung mga Dr. Osar amal kura ako ko ay sa experience ra gidel point of dispensing site sa ikel pasyura umrus may ikel kura feedback arar atal mla memrus adol mga artiang ling kautel dilil wasing ka ungara arsel kaya public information officer engi matimer ngiya ungara alay gidel public information agel tob del morabalu multimo clara tirgel hotliners tirgel nga direct ungara ara hotline misalbe bira time mem kodong engiya enser deng walso mendia har adalori orsel silsa mang ngay se kumuul law ay sa titele la quarantine al time en 29 ar adal ngara mandatory quarantine ngara igel designated el basyol the ngilil talmo o quarantine sites matirati soldar rokoy ngaringi yardori al ngarsel domodoni waseng self monitoring phase malgula set na tuob dra igel mandatory quarantine melat ngarablu di malamol malgura self monitor tir el mutal mera hospital memlara seguid el final el tester tir o mesender tira mera friday el memlar sel momang last test kada ko ramnas modira wa alelal wase arogul adal meso isabra blur belaw aw tuira basyol tob deringi sel lameng ngari yegitel kalsel kel klabsel girel ngara mandatory quarantine al sugumang adal ngara at Taiwan al low risk area sel lameng mandatory quarantine ringiya 5 days ang testra day 1 et testra day 5 el sum didiol negative ang tob dal morablu ngarablu el self monitor el moday 14 el mutumer hospital musel el final el testeringi al sum ang negative ang ngwal blada clearing ira rogul quarantine and testing requirements ako karadal nga raigel balul dadul wasing high risk katong kodong wasi high risk kul di mo karingar wakwam paluram rigel ngaring ya ongoing transmission ra COVID-19 tirge selame ang giril mo so isa para 14-day mandatory quarantine kada tester tira day 7 na maday 14 so kung mga negative ay gil tablong et sa baril tob der sel mamang trum ay maklabsay el morablu ang arablu el self monitor el mo tele with el klabsay 7 days me ang usel final tester tira day 21 na hospital al sugumang negative ang palkula waseng umla momre kay gero kul kalsela a quarantine ma testing di so adal mal moklir wasero kul adal mail mora quarantine et wobda a 3 test lolay so nga karo sa sil sa lolay yung tirogul di motorura a 3 test mga waisegi de tirge roku el na meso isa berbela el serata ko ta close up border sergi del el ange the implementer segi del dom kodong ngil waseng quarantine process ma testing 1045 el adam na meso isa ba 1017 er tiram la release del morablu mambalwa sing titrigagi del remaining al 29 na nga mandatory quarantine latest al adal mlel mo so isa para quarantine ang gagi del mlera eli al mle nge mlaras ko girar solda al dimlewan al mail nge mo maritime advisor a marine law enforcement nge nga quarantine al 14 days mangway sa igivya total al testing al bladrula since rato po sa edel test ra COVID-19 or sira April last year al merel ang kada nakandakta 3,637 na egigitan ng rogul di negative al dir ka imol matang al positive ra COVID-19 kung may mihalek lutal mortirigel nga ra quarantine
ang kada direk kalmal klol ay sra belurar solda wal nga rangayawr matirakal mnel me exercise ra airport makada madangil was tirigel mel mloro exercise ra airport tirige dim lakal bel me kerbelaw tirige mal di mail exercise refuel alu el mutel swebra matirige seraw eral me yung tamle submit a negative test result tertiral direct tirigel nga ngayaw matadire kal mle submita ang clear ro kuy el qadam nila sa last tinam na nisel ko defender pacific al tirigel team el mle ngayaw el mlomro reser airport tiawal ko ngingil sa igid el team matya mal di mel mamngat mo klara airport ngayaw matanga ngayaw kera sa igid el pasyol blood designator ngir ngayaw edi travel babal tadi ngar airport tan mo sa igid edi kalbel sisbra al selablu madakal giri rar adrablu wal more airport mo o mingal mal ubeng motalor tirge seraw eralme etam le submit ang clear me submit a negative test result tira COVID-19 na langilay initially ang mlegirel ngara okay malat andi el all time etadim no sabil tadito ritul ang ngara ngayaw el all time tirge marura sa del project schedule del maraila ra klugo kal February 12 makadira kalmal di yomaklat kar adra belurang ya ulwase yulngit malamo lako pura aigel basyon langarinya aigel designated del basyora langaring itiral sodal mrula urerir ngarinya national police langarsel al manggar ela kuktangura igagidle mas vaccination ra COVID-19 Mr. Talam sa kadam na ilwa sa kita diyo pa Moderna daka Pfizer gid so vaccine aldo ba nga Moderna kadang iluwa 6,000 aldo sa mlara abalura marigel masay gidral me kadam no o mle arriver sa gidra January 2 na kita January 2 da kadam lot mautal maruser sa gidal first dose sira kadam le complete 3,109 rayegi del first dose sera February 1st ikadul muol al maruser sel second dose mortirgal mang 3,109 na first dose ya up to yesterday early ya kadan na rusura 721 ra second dose so yesterday alone kadam nara ikagidale national gym kadarir 304 so say de el ang yung malmol mal nga nga del vaccination na second dose el mulmu tra February 21 next week say de kadwa to koram la daita kada na project lo say del February 21 kada na rustrir tirge ro will require a second dose ma el alsil sing umrusam lora sel Western Community Health Center al nga rabalura ngaram langoy ese service tirgel adraba baldaba tirgel adraba baldaba rokir ngaringar 41 al giril mo malar sayid el second na lorus ra el alsil sa aklugo kadalamuot al open ra national gym ngaringar 353 al giril schedule del memalara second na lorsarir Sabado ang mandira kal nga ringa umrus al morabililyo tirigel na 91 al mirus rabililyo ang umrus ra sabado makadak malol ngi 30 malutakangal mo o ngusay gidal sa kanlorus el alwi ka kada round up ringira Sunday el ra national gym el marus ra 350 adra 9 o'clock ra total mo 4 so ay gel nga ra national gym di 9 o'clock ra total mo 4 ay gel mo ra nga ram langwir el anga 1 el mo 4 and this el mo ra blilyo at 10 o'clock ra total mo tura afternoon so ay gida wal ko ra schedule der el al week and then el gupol next week and sa el wo ay cycle schedule ra next week ang ko ra dimlay gida update ay gidal update ela kupay langit ra Dr. Osar mangkuk siram Ma'am sulang IC yung total mura ka Mr. Talam semara at rohoy seral ko tulo mo la vaccination ra sel February 1st ngun mo la sel second dose so aklo ay so si akle ko tulong orus hindi tel second dose aklo number 13
Ngayon ka close sa number 1 man number 13. Tiri ko aklo number 13. Dim lakmain dan number 13 leng yung wagel gulo ko sira first to si yung kuluay akler tiya makuay sila sing mlaring ako mixed emotions excitement mangarang manggura didim lakal dunungo gemor nga first dose and detail second dose of course sing mleya self true self madaktra madal orus ma ako ramlong ekmuranur so sindi ka martiang kamirtiang letiang ngartiang iyu sa kamumating anak tamir ka ko makaskalang kamra mausulder tiang so I went back to myself but Akmilu orus in my own experience hindi mlakser elmo self first dose I felt nothing di mlakpokser second dose yak mo orus ra first day second day hindi akser makurior el observer atan memalar orus yel ang 4 PM nga kamo start el filler nga kalmasulaw la. So I went to my office mom iway bul 1 hour el mutal murabli kem ako ra feel el makayal ikmal mi ito tabading kalwayal takura di masulaw ra all the time. That was the reaction I got. Wait assembly day after makukure text el mura message el mura toktang al tirangilu orus at the same time maging ang group chat kami tiro kuil di feel el waisel kurawal tokurawal masulaw obra dapat ngir ngaring yam la mering laptarir ngaring yar mula segi kura makaras marmlo mering omor golir magi decide magi katoko lo aseme di tengah Thailand doli makloral me bod biay the next day kama marogul mile order le kama marogul mla recover Elang ya kumesra kumay sa igal bila omrus akmal lo ang klikrakir rogul maklol padal giboring imrusrar adling nso kalome sa reaction o masin dra reaction sa la report tan mer kamam adiwaya tretra mar adab lo oil lo ice lo asya ko tetukura mo obra da batangir ako itukura mo masulaw la tukura dim lo ituta batangir lo kodil ngura mang morsa ibasir mom ituta vital mo kura mada vital imlaad kasaya mo mringla omor golel kasaya mal kura mo mringla telul di mal kloringia mo makayal itu tapatangir makayal I am fever and chills may gigi di ako reaction al dangar tial ongeru lorus kada matangir lo ase kada agakle may giyo ay sa lo ase silgot lorus ako adiak mal side effect ringi based on igel ko komungi berkama meltok tanging ma alda ma kamar adra CDC ing first lorus adia kakmal kura side effect ringi luangarang akno matig lo singar ngar adan larinya side effect tirin dim lakal sal kura aklo luangarang elal sekan lorus egi dire kal matangelo aseng murnia side effect ringi sel first lorus ako rawal di bolong al mol martial immune system rigit sel second lorus amol mo makarok martial immune system rigit maun makadmo feel agel symptoms that's a good thing say klungyolel tial longeru lorus eleng makploel malgor tirgal adlo say al sukum como smera gayit ya como gras mera tretra embal kula wase ay immune system rakam la magis ngil lorior ngire lungilarngum leng bal kula wase ay gel lungil soldara badangem amla to badem la recognizer tiang mal suko mangar nyarak tan merakaw eng sab el recognizer to baday gel lungil soldaw
mo ko aday gilngot arak tan meso isbra patangim Bulwas din kaluro yor. hindi ako ngawrir anting kami ako ra ami iwa mang tiak ngungil to ko isel dong tial second na lorus eto po ta se ringilem it stimulates your immune system mang ngurawal at tidal mos me aranding ngungileng la makaraklia immune system rekit mang self absorber adro wet tungu de ka problem ertir hindi sel kunga adu ertir akwase in a day or two atanya rul klabse e ka wa mo fila ge gi del gura wa rungu to kasme ratre trendi tre tiang alitia mal di wa tre el mo mring la badanye me okluk lemra langarte me makayal da e mring ul omor golem ay kek mal di teltaran tangila tretra mang akarula di Tylenol macloral maurest ede ese gidia edire kal mal ngukungi tretra in a day or two yang kamla maungil ngurawa dil mel sebaka ndi akala mol mal kel ya an compared to igal other treatment tangay malamol malsme aran malangitay snede ti ako ra di mel sup irka ya next day kamla maungil mandi kalgira dal madak dal malayringi yakmal mga madawar adabla se moral me mamu yal suko makakura mosme ari ay kamamangaringi aging arsel absorb will make sure hindi ako makasakla masil omer ay gal maklol pa del maklor ang miuling kumamadakal soma malditong okarselo lagi nga kami hindi gikmal make sure ta segi dapat kilarang mamal mo kami other belaw agi make sure la say comfortable dakal maklor ang miu mandakal se bakarang miu mel memelar tia lorus Toktang anyar adal kora orang sermisel mga datu yak may gakleb laba lungil selu era bodola tial second dose e vai dole ma Tylenol ma amoxicillin ay ken sebril malay malubeng mauriu lungwangara mal dakalungil lomru latil ang li amoxicillin na dakal karulat tretra amoxicillin na tilorus al muragel by kingel tolger mong bacteria a virus imura by kingel dia kakarul hindi ba tangid o kawatar ngiya un makadamalisi immune system rekit mang dia kalgarul Tylenol o molim sel o amakayal da mering lapatangim ano bang mering lap telum Diya molim raw eh. Chloral mo o molim mering dia molim mering raw ra o me molar orus dia kal ngara protokol dia gim recommend ngi elwa se pa moli matay lenor agi by recommend elwa se sel tutaw sel chima ko to klo al sel kama malarang radar se del darta mo mungure moli maral mem ngas na karaw meling sa el mo ka mga talay na makamol mo songreng ra dir ka mga talay legyo reng sertil kample nak lang reng ra kama magidire kal mo songreng ra di gimru lo mungure tir la kama agi dire kal degi mo mungure mengiler til mrailem o mungur lo mungur mal mongil lo mungur el ngaya kora dar se sel snack el ngay ngari aral malgim offer gorak tirgel masara irungul pargre blapol giri rumula makit benton ngaleko hindi kal di makit de yim to dal mom ar lagi kmal maringal mangarat tirel make sure to okay Bandela sel ngo sel second dose alben first dose el gora mo miring lapteri te magras seguida el time te subir la tele oy Ngay siya CDC man mo luwasan di ka mo 5 Tylenol au era o bombolar orus. Se mal ngul tol ada mal gornya un malum kataklan ya adra CDC luwasan di kalgiril malara akaraw era pololar orus. Engkagi dari tel kuktar kama miltim lang al bol makayal tamatim lang al kora mo makarasa ma. Song tiya ka rokul ada mo ringay kay kitin symptoms sertil.
nga katira kalmlo niya symptoms nga kantimle tiyo kamlo magigara sa may talibal makayal mandimle taltayleno ndimle wan taltayleno rakilmi so ina fa di one cell of kora sesmer so please sila mo lima tayleno ma ultil orus abo mola orus Maldal gire mri matay lenor ma omli merom makmal hindi akalang arabu kamalu membabi hindi kwa mal lol kabay omli merom may laigi dalwa omli matay lenor obe malar orus Dahil nga Mr. Talamsa, sa mas kay gel wayal gura mo side effect tal ka mama so mama lomies. E kire tal mo matangay o ay sira pa lu mo matangay man di ka wala rarandir. Masen moli maro memel gura atetela leheng over man makita chos sarkaw mutya lorus e pong e paal makita chos sarkaw e kung mi isira pa lu luasay acting ilu orus nga katyal kalsakla ya lu ubet telo mili meroma dire kalsab el contribute muratyo sarkaw el mlo makit majin malol kabara adrasay mo mangure moli makplural me mo ngil rest ngayas nakaka moral me mamu orus lagi mal madal muil mengira kami me elang ari ar adal kuk ngaringa akar lola rabek el sils ko akrula high blood ma ay gale kolesterol mar mali makrula wa cancer ma ay gen tomosto malay raw irale ko malubet sibil continue malay gigil Tasabil di malmol malmalay gigil hindi ka problem o malay ka Why say nga mali makarula high blood mali marabek kalsil sa hindi mlak stop. Ngani ako le sibil nung kalkole ke malungit tutakole nga raer Yang itu tahu, malungit program ang saudara Renzo kami. Kaya kita question Eli, yakimle schedule mo mala silongeru. Asa Eli ka ako malgisa tutaw ko mura ka masing ko ramring raptelul. Edika kim nga orus, alin dika kim nga orus. Akong satlo atay na lor mong may. Yakimle schedule mo mala ringira. Tenakla na nakla Eli. Aji. Siyang harabol tamali. So kada maul makadakmal mga lerar adal wasay sel schedule el beskawa o motirkli kada medengel wasetial mother na tegi de lorus el doba nga agirel 28 days lo email club say tolongale laigel kot lorus mo ongeru lorus el ayegi el say ablal batigaringia akong bali merura o telorus matirkal adal semong tirkal scientist el milsuber ngil wasay segi dia maskawa most effective maximum protection al gira la coronavirus aun mang malgira dalol tirakar sa gidel klamatela time in between kang 1 and then 28 days akong selongerong more sa gidel for maximum protection lendia ka dodengel wasay o mengalakler sel 28 at ao ka del club say eng mo nga alit atul mora at tel vaccine mo mora batangem awul makadamal lo lingitrar adal wasay mutakangale meda follow ay gel schedule al blal beskida ar nurse al was martoktang al wasay motirakle mersay del silsel memalar orus dia katira question na kawasi ngul tirak milo ako tuloro sa January eling me second loro sa loral o era legong en gamal gisem ring la patangel baptulul Kimal sa tala no malan dim lagi mo denget pasing. Pera ang kang ilu atay no era ng orus sa question masing ngaria volta mali. Aul magil ka ba lo sendia ka mula tay lenor le nganyar adlom das luase katamang matay lenor mabotong utial orus hindi ka bodong makasakla. Hindi ka maral tokoy. Hindi ko klamring laptulum emwa Tayleno moral rawdul me mamu orus hindi ka ngaral makasakla agi diyor gabay o malal Tayleno rewla sila ka molay al suko makawa dia ka mosperingi leng dia ka ngaral borralin kaw pay seluri ra sel ome ka mama ko counselor ka lo siya ko bolmring laptulum o bom gayal dia ka malima Tayleno. Okay, kita kita may question kamal masaw. Thank you again. Mbulula sing mleng orus right okay nga no misunderstand ko may ngaro kung waseng mlo mring laptelul mong lo dia kapel nga orus sel sil so
Ilang itoktan cell, kamso di cell antibodies. Lomes ang gagidal, effectiveness ang gal, vaccine ang ngal sila ng ngoy ngarangin sibe mo test malubeng ngani amo trigger kami ka mo test radak pundir ka oro tagi the vaccine al sila ng antibody la test amo test lo say tial lorusel blamngu ndirga klora al sila badangem maulugo man nesa ba edal test the test ra before 28 days lo say tial maternal bladangu self first dose ndirga klora al sila badangem klo siya level ringi emergong ngwa second dose after 1 month de kaduk test lo say ngwangarak lungel tiagi del maternal bladangu mang ngwangarak lungel la antibody ra patangit compare lo say ngorior malubing dia mang kita dirahapol ndakal sa edal test antibody ay allo masuba ngari rabulura merigel o ay sergi lo say mang maltelal klase lorior tia lorus mendakal kita taswo ta adra merigel la masuber ngi masuber adra merigel o ay sergi ay del information lo say after the first dose ngwangara level la antibody kaw sel after a second dose sel girel ngu sel el immune system regal mo 95% ngwangarak lungi la sel antibody din dakal sa eden ngarti daka capability sergi daruliti lang mang kardiul tu legal information al tira ola ba tirgel ngarasiti silme ya aton masar el muter mom katakli amina riter Hindi akong way say Mr. Talamsa tialom su bertayi dalom su matiale clinical trials or tial mother na igal vaccines at til ay givya lo su berngi mang direk kalmlatal gim kora oger el mortir gay givyal alwal kora partner ser gidra CDC may gang ito wasay amarangin na kabulgul doro ulertil ang arte ang le already tial vaccine blood litil ay gidilom su belgirel mang and then nakadamatangel wasay el ate gidil dangaringi awal sel kora fourth phase mang kadamru ser ngira abulul other rogir el mutel galekta additional data mang wal akora kukora DBS el blel sharing wasay self first dose el up to 80% and then sel omusel signal dose in up to 14 days and then after a 14 term lang usel maximum protection al mulkiral tel vaccine so mararingin hindi ka abulgul do rule antibody testing arkidra abulur belaw le ay del test ma adeira lola bar adra CDC mar atirigel ay gel balil mi rule tel vaccine sulang reading ngania kolen sebung ma oy malungit tuta ko ngra oy malungit tuta ko awege sado ma igal adra kel rakta ang kurat liberarong maguger selk mase alsum kadam mabibir sme rahay blad malupat ngarang klel sukal kadam la selgar egong ente ka problem masum kadam uat atailen non malumang aspring prevent egong ndak medelo sisi ngarak klaka rose regil tablong ra dollar tel ngakal sme ra sukal maluba khay blad emilari malup akmu tel asbe malum tailen prevent wat tel sel niru emral legong egerra almutal tang ayal kal mologoy ayal karan dia kalau rol giri lagi krosel petengela iro rara mawede masel kadalgel en wangara malpran wangara aklisirakat ulak magukira ikal waise akna rong si ang arba bal toktang el kul waise ayal kar ang area misisira adalgel emi itu trapelele nge krosel petengela kar adolab lorora irora petengela ay kita kwadi german kadi pisem henji ngambok kau dengar ada lorenz
mansulang pay. Asel ko talgir ka ulwasi adal malakarula kasinoma ma adam lakarula sukal ma high blood direkal mala aspirin regardless sa luwasi ngaral kar o molay lubang ngararaktim ang ting sabi may ngutial orus hindi akangod al contraindication at orus hindi tal sukumakawa at tarangi hindi akabe molay orus malsuko makawa abato kay gel atar ngi esel ome agi gorase kabe ere katumura control del area agi ngul maskaw absorb rakaw el more than 15 minutes maral to koy gel ulgo ako lerang kakarosa reactions rarat arma atalgel mar elelew mar malamaw mar orange kakarosa reaction ra blura adam rigel mar other belaw madi ka mamaltede emle kakaraw sa reaction na kamam man sabi ela ko lerel mel ngu ekuk ngot au reaction ringi ma awok tarar adal de kal suka li high blood heart kal sakla mang kato sisil suka li high blood ya po do la ringi en sabi kal di ako bok ngwa treter engi ako mosmera kakaraw sa reaction rarat man de kal sa amal pinpoint lo se oy kawasuka li high blood malay kakidal karma ome mosme rengel imo nga ngokta ka bolsera mangkole ng malungil a questioner kaw sabi malmengo orsum regardless rangi dil karal molay kakaraw sa reaction rarat malta ka kuram sisi abadengem tiya ka bomser ako adalway ka wa alame ang kuramot talgibel smera tre telenguk ngoda apa tinggal mau reaction na yun mortial magmansola ko reaction question Oy, ti lol ko ringi si di siwa say also man ga kamse el ku kospera Tylenol la kamoli meringi el luul kamali meringi le kaul me malar orus say gida lol ko ringi wasay hindi ka moli mara ay gagi dale Tylenol in anticipation el wasay opo mga orus sa mosme era leng wal kita kira dal mo madangel wasay ngaringi side effect tel vaccine ngiluan dia lol otelak mula sa ngorior ya omu say del Tylenol dia mo sper ngiengu le gomda sulwa sa omemngu enda kapom eng mo dia ka do ngey del side effect leng mo suppress ay del side effect manda ka do ngel waseng mlame etwa badara patangem akum da se segi dia di ulmat adara CDC ol gobari del wasay ndia ka molara at Tylenol malubeng motrin also manda ka mo sper ngi dia ka molar ngi also kom da sul wasak mu buk mo oruseng ndia ka bel ol taygagi del side effect sila retention ng kalkol oo malungit to tawag ngaraer Yung tutaw le korkaya kay Mr. Talam sumatok tanga mar al hospital akyo kerleng agi mo rengseng gurengse kung kulwaseng mo smisi ay gel soldara bengel tiyan li protector gid tiyan makitrak tel murgung so protector gid rabe bilarakta se kora di question ne ko mansulang kata malaringi protector gida tiarak tal marukung ma hopefully baby rarak taletya ngaringa udas luase bol waya igal bek lorus ratreter dolay ra bek karak el protector gida mandia kaboda se ngwalo lisi ersel el masil ra badenge malingi amru lay gel lungil soldaw lokoada rak tal virus mang hopefully tasubi subedi de loasen sa PL dire ko lokoa da bebira ay kay gidiel rakta Msula toktanga nani adaloger la sel sugum tigagi del traveler el merbela tester tir el mora sel ngara quarantine tester tir el sugum positive en sabi unutial orus ngun mastrid segi del time el optiga til ngara quarantine yang ari abol ngaswir andia ka adal
el smer like currently infected a COVID-19 na dekal el malartial vaccine. Sabel mo raw riul sel plal bolungil plabol matritter waseng mlamongil mlamo dekal sera COVID and then ang sabel ngu di while ang smera adra COVID and dekal sabel ngu vaccine. Ngari niya karul mat si ilguk kom sabi bira karal available ra hospital. Lamor niya karul tial COVID-19. Hindi kal karul hindi ngigel really va symptoms. So gigida kuk ngari ngira kamam. Elang ani tiagidel vaccine abla start el merousenir al sel ablura amrigel melmutra ablura kwa masaiba. Elang ani restrictions sergidel girela travel el merbelau. El segundo tirgal adam langua tial vaccina awakwa malben Hawaii mrigel. Ngaragora protocol selbel sisbrelaun sebir el dioxper seguidel el certificate babilngir kmutun nangwa vaccine travel me ngari agora protocol tirakle. Sa to kita dirga close up borders serikit dirga kapod el superior adal main dirga kamo commercial air lo titrirar adal mirbela wadi tal opener el all time at taygi del skogira at Taiwan al melo tal medical charter flight ra every month lol takara arsme el mura Taiwan matirigel kukmla mo mregal ngara at Taiwan al mirbela kari segi del domkodong ring ilwaseng quarantine certificate QC el ngara online el adra ministry ra finance coordinator ngi tirigay segi del ar adamo apply mo segi then ito kukmaya a direction el waseng tamakarang al sukumensori el mesoy sa blue belaw di el al timing dirga close up border sergid dirga gibo mo Mr. til ay del waseng ar adal maya vaccine na al mirbelaweng mo ngarang at teleleng dirga kadabor til ay del el point. Di okma mata tirgal gora essential workers. Tirgal military mlangwa vaccine. Ngani arolele komundange wangra treated tirel. So segi del agora di sabigal mas kamil example tirgal adar tirgal BSL cat team members sa amlamaya tul vacciner tiran di seral me tlilutam lora mandatory quarantine el 14 days. Even below la other rogi dal dirga ka bol wasadra sel sukuma adam maya tul vaccine seringi ang warat telelal al travel el mura ngara belu el mura belu leng direkal segi del sukum even though kamlangu tel vaccine el tul dose hindi ka nga nga tel ml sa ml ngun uloy walin martaraan ay gigi del gora mal ko makailom tetelela al nutel mo omes and then ang usab edel marulay gele ewal gora a requirement sa ma ay garar atal na ma vaccine sula dire ngari adal ngara tingwa okay gabo gole ngara nagtuta sa ba malungut tukta poktang tariter anggel don ahora sirle egal kustrela kamal di kende ako en wasay kadangara roll out mga kaya luguluguri at time la kay maram da na sut kalimol ng walker protect and get vulnerable and the pigrawan al caretaker of parents number 2 say domesera kaya del second batch el bomo administering Abilio, tel activity la soldado ngayon buwas ko John asbed ba di mo obligali ngayon resort biwas sa tayo dengan activity la gagi de soldado mara may gagi da ko ri kusto na tel el mother nang the meeting el thinking 28 days at most set kanya klaro sa a dosage or Nakakaroon sila kaya yung mother na first mag-take a shot as well as PCL magkamura ang use sa yung spread sula na yung mga doon sa orek Adik nilusele ko am lelas telgirilak mo yalal nga niya exercise ra soldara military ra blurang aure Ndar sabil mongem vaccinator ada blur ngaur sinse tengah setir galat Sele la materna
Hoy mesele seguirá madana mesele kung nasa tiyagida roll out ra ay gagida el vaccine en Tiyak di bra imul family. No o say first. tirgal vulnerable and diakbam morusertir. Kaya bra si di bra imul family nasa surter imul family ro. So malsoad al marusra adaro oil sa baril ngwa orus at tirigidal 18 and over. Malsoad okmong bato ka vaccine sa rigidal al time al enough المروس ترجعي دي الآن يقدم مال سيدل دي أوبنرني ملا سمورال ميموروس ندينا أول ما قدر مرو لا جاي دي الوالغورا priority groups رجيد مال أوبن غورا tier دل الجروب أول نصون سايقال vaccine سيل دولاي إلان يجي التال دقل سيدل المروس را first dose لين ديها first dose الدولا بلوروس أيجي لوروس الدولا بر الآن أدي بدي set aside الجيرة لا second dose ترجع الآن لين دقل make sense هذا الصورة هذا first dose ilagad el guarantee selong erulor sulengel at mauulam ang kadora magi malolita kalorang radra balulwa sega mama malamol ma lowreor lobantrirar adra marigel tiragi del partners sergidra wa USHHS el lolangita additional vaccines el may mosab edel di tangem rusrar adro will tirigel sab aril marusel ngar segidel 18 and over magi mal di mutel malgora nato sa sedibol klorngude edaw takangal mangil eventually ar other will giril marus amo marus seguidel ko kongerul garil al girela asel programa ng ngaring ngayawra a vaccina plabo do dingel waseng telgiblo with the leleng one al bara la marusrar ten al ad esel the open ra bara leng girel within 6 hours kada na osper ngi or alaging lam tamal mang mal girel lungi la planning ra asel the even may gay del murarwa a Western Community Health Center Southern Community Health Center mal girel ngaring yawngil planning al behind the mesel the top del mong en kadola ba enough el vaccine el girirar adal ngarcel giril marus dia kalbol ngarnya away states ra orus leng maring alarungul mang estegi del gukmor amor ngayawra agidir kam sa daringi edira ka discuss ringi ra iosim amo ngarnya time en mo umrusa mor ngayawra oral sukumar ada mer orior mal sabarir el mer aigel pats el designated el mortirigi del adal marumang ang folklore mo menato sa discussion amral na start lo banggela leadership rangayawr algirela umrusra ar adrangayawr legi medangel wasay tangar niya elderly ngarangayawr mantiakala mo oit segi del guk I think alak alwither sel last del garile ingora milsadra lawaseng kakarosa adoses rawan matu maldiosisi adoses ra sel kotlorus maongeru lorus hindi ko kar adal milsuber tel vaccine wasay in order for it to be most effective engirel el tool dose el 28 days sa dalongalel engi amal mo effective lesel first el dose al ako tiakal hindi kal sabel ngumor sel optimum strength mga dose pair sa del second dose al wal gura booster ngil ngul morsel el optimum liga ding mal diosisi wa dosets diosisi lorus diosisi materna diosisi wa klungel seng telang itoktam 0.5 mong segi del first dose sa second dose adi important ta sengirel separated by 28 days tiakuk Moderna a Pfizer ato dingel waseng separated by 21 days maldi ultu ira igelom subel mlarngi igegi the clinical trials and then en tilo bada igegi del guidance megida maldi ultirak la igel el guidance el tilo del mergid I hope mamle ensira karila natus silang everyday elago mo aisak na singania possibility del mutul magel bebira a vaccine el February edereglu como lu aisar ler clase ngaringia 10,000 doses el boldone tabluram begel agerdam la mai malu begen ku kele akrega de lo muskamia CDC so segi sado ya sel dulu aisringil 10,000 el walgwam legir el donation semble ser ateme la Trump
gora tigal mulwaisay ding maralwaisay se do ay serngi magi gora ulure lo bangela US Embassy ma USHHS rablu ramrigele goram los on mlo so mamal gora olngi traklor say magingilu o ural mo 22,000 doses ababiram lo ngalo lingit say del 22,000 doses ma timel me ol nga seurgi del marusararat wal gora adirga kala dirga kal tob da a full approval or segi the long teeth almo mang el aigal dollar el ang aigal the regular el monthly allotment tergid el base kida ultimo krabluram rigel maigel territories rabluram rigel maigal freely associated state engaringi a monthly allotment el tob del mergi del pro rata based ra population ergid malsugum como ome saigel deirara umrusel ngara website ra CDC kida kotel maya makasayal doses leng kotel makasayal at katingara 18 mabdula 20,000 population ergid so a monthly allotment tergid ela kadang ilusel December masel January el anya kadam ngila February allotment sa kita February allotment lulu ay sergid luaseng 3,200 makadam le order ringi ning dirakal ship ringil me dirakalot tabdiya airway bill al mergid mang ndi kado dingil luaseng most of edel ngur el angal ngartel charter flight adang mo next week so sa kita allotment tergid ra February Mamsulang rirer en suilo ay sak mi gagid el vaccine kadom ara malu bablu ram digel omskid el gukling le del tirak tagid el mawai sirngil so ay nga di ay gal vaccine sa ditadal dollar baluram rigel Ede agora planer hospital lomara gagid el vaccine langani aguk mlatobra a Pfizer ma Johnson a direct adik medungen mo available agil vaccine ngil el tokoram na request ra FDA el Saudi malara emergency user ngil ngani agora tele den mangod el rusel beside ra gagid el omskid amrigel may say ay gagid le Johnson na say gidel tamaral le submit ra application el mora FDA el girala EURT sera February 4 and ding dirga lo mesterngi mendirga kal tobda maral ngaringia segi del Pfizer el FDA approved ni ma ay gagi del Moderna el angay gal allotment del dolal ditada gagi de marigel la maar Moderna ma Pfizer and then ni oduro kal mergid akwa ma sira walil gadora luay selwaset tamalara Pfizer ma Moderna ling umlaring gagi del ultra cold freezer retirel sa baril malay since then egida dimla kaling ul magdo milngira Moderna dimla ka ultra cold del freezer since segi del time merelang kadam languwa segi dem ne donation atrasaibal el mil al freezer mangnamor nga freezer regid however dirga kapol sa etel order ra Pfizer through tegi del guk mechanism ra pluram rigel lengwal gida ul mang kloa allotment regid ra Moderna lengil dakal sa etel malara Pfizer also moswa dal malara Pfizer tong nga T-cell guk allotment regid ra Moderna egida el al time ngwal gora ang swa dal di urol lo bangelawan al vaccine leng bayota dolis akrar adra blu regel telang tengil e bayota dol tob daringil mor adra blu mang leng kami sa okmo ko nga Pfizer el mong el mayang walbol 21 days awan 28 days awan kakarosa ko kora umsube gira de lolis akrar adal gira la gil kakarosal vaccine so as much as possible and so adal gora di i-concentrate ra awan al vaccine in the event ng malmodya ka wada sumko da may gel allotment tergi da roguyem nga songasel tira ka da witcher cell goal gidra herd immunity o yung asab edal mo ar mo kan gida dal mo osigaw do de mo ara additional vaccine akum da sa kafara dira kalulu ay sele kita member WHO makada pardin mo ngaring say del COVAX ngaring COVAX say gidra al top da
ababir el mil wase kami wa sa mil order a Pfizer kada dimla kada or place order gid le seguida ndira ka ultra cold freezer gid le semle sera early December man kada mangila ra Covax el cell lot tabdiya vaccine hopefully mosab el mother na ndil sugo mangdiage and then kada mo sigra additional ospera additional vaccine kada mo sa edel sigita ko kwan avenue sa edel logi ma additional vaccine le already kada natabdiya to about 25,000 el Covax el arala vaccine sila rite dunga koler ke malungit to tayo koler ngara era Oy, lumut na to se mal la palabra efforts Ministry of Health kaya pagtara kaya el efforts ng sen mo mang hulbas ng giriya say kada masawar inventory ra ngaida sa dol di gulgel sen kalebos kada mo mat magera I think yung lagi na mo yung magpapil say ay el vaccine el doros niya hablo de lao amora other rogul di goro tushel togol say ay bla ramang otarad belaw and then amora other ngul blue ang digital roll out el evenly ang wara tiktel sel ab open ng mora public mara ang alphabetical order ang rakkel ramkura so disable takla section a free for all and all in Palau abang malmisaw la nato se malungila point ringi malmarang kada matangel wase tiado la ringi rabruram rigel mal seldong murabluram rigel republic health equity for all so vaccine na morar adro guil nga rablur belaw regardless rawase ka adalegel ka kabelelew ka adara huriping ka adar belaw ka adara Bangladesh morar adaro kuy mauul maigel categories maigel priority sel doru lagduk tiwase adang healthcare worker lawyer tegi del sering elderly telargil al morbab adal ngarnya underlying health condition ngi frontliner hindi ka po dudulwasing other belaw ang other care le orusa mora ar other le ngil nga rabalura marigel el mail parte tegidel program marigidra immunization may gay agigidya awal gora requirements el dagenge yelol tirak le sel da acceptra agigidel vaccine el merabalur belaw kakita atol mulsabel sum mutel elaborate tal sumak lemisa mo araw da andim la kamisa disokal edel mase a public health da kalmal da kalgilet el discriminate ngidil ngan ti diultuil rayel nya lamaltela toraw rio raw guru lama osong so egida roguya gira del kasaba akle le ngel adra Bangladesh di kirar barablik mal gira del mo matabangi se Mr. Talam sele alta kora ngarngira adalong arnguda kora masihale ba ko te dangal Mr. adal adar belaw imlabe sir masengal adarangot albulua akelo bangiek mal sugumong mosmere engoyula raktel mira so seguida direct gira del mo dangalil gira lega gira del bugoyul rakter mase approximate importante ling tirakam lamo adat adang magarang irite tirakan na mo ada del kira belwadel la motarigi ma yimalo lingitrk mase ayal rusela ngidil ngarang klungya mal maknita di morgi del rogul di tablinglen ngoy sa segi del garila na tusrawa se selbora general population ngwal gora dirga gibor segi del gidir ga ngara aigale kada dir ngara first year ndi selbora general population most likely yung di open up pa de tirgel first come first serve sila rete tiagida tara gora sodi ukabong hindi ka man diswa kal sayida kada dirang karsel tirgel maawad al 65 and over material adal nga niya kukpebira raktir wa high blood malube kasugal kasinoma agi malolingit mamomodor sayida al hotline 488-0555 malubeng 779-59
7795553 submit rang claim le hidir kamalanga kal sa gidel priority group be bila time alis ka matakal update da magi mal lolong itarat madilom kodong magi mga clear gim scheduler ti sila dolma tanganiar bebira radra blul goramal samariar tial rusal merusap togla como luay sak mongara 80% of population na umalas mel merusati agel allotment el blingler de logiuti agel amrigel miragal el vaccine en CBL el release agel 80% el yobon mora 80% ergide o ingeral timing la amosabe de la gamplisa agel 80% el vaccination adrablo ngora dir ka kada salmo madangi sa to el waseng maral sabel el enough el hitter saygi el target tergida ulama qura mil sa dal wase sirakim adu mama atirgal adra city simmer partners saygi dilul wase bas kama 22,000 le saygi el 22,000 na wal dulbal waseng saygi kan sa el vaccinator enough lengwal 11,000 plus regel 3,000 el both the finis mo 14,000 negida anticipate waseng about 15,000 or other belagi del maruser tire kada mlawit saygi del about 85% ra a population among right now kada dir ka nga first dose ra 3,000 malsum 3,109 kada dir ka short ra about 12,000 al ada gira del maruser tira kada mlawit saygi del color gid como llaman sulang el tere kora diga cuestión ma eventualmente adrablo mema sumangari agora multe somir mungen civil hospital time every dokta kamal misaule Mr. Talam si kiswa kal last tigine kamo olmutan mga madar tirgel adan lang wa first dose lo se moral mo sel second dose leng a problem ra kama marel ang maring lo makadong tirgel adan lang wa first dose other tirgel kapelola tal second dose malubet to kolar hotline la say sabi kalma kongu waluben sabi kal kongu raw riula hindi o masu pamatikingil la CDC merka masay sel appointment tarakaw say agire malmorngi makmalolingit la say bob ay gidel excuse marada sorry malas matokoy bob ay gidel excuse moral memngu tial orsum ila ka maklol ade gimol toy ra kami wagi dire kal mal patikarang mamar kami magi malasay al suku makangu wagire mal madange ila ka borger la ko bora ngayaw la ko bora blilio gire mal ngur orior le obora ngur orior e bora blilio esel bora blilio en dia kabling le mersen bora blilio ma please por sel basiol mlegire mal morngi ongerul kawasi mandakal sab emel nga ngur orior ngur angaram langoy emdula sak mur orior malaringi kire murangaram lungoy le dos sarka murangaram lungoy le over orior kami ongas nga sisel guktos ra muratararat ongerul aldada kamalo say please pem ngay or smiu hindi ako madak tile kama maltok tangangar sel manggar kami yorre kada imo mi al suko mo madak ta Sunday especially ang Valentine mo taka nga low bay la bakarakad mo mangurem ngas nakar kami lura mererokos maome da ka Valentine ngay or smiu madamre adal roll out tertial al second malmay self first giguk pom redin merusrar adan Kamu oti time opening ira Sunday go holiday. Sunday and Dios isi will start ra 9 and mo 4 ya. Okay. Ya ome ko mother se selbung ko mamalkurati ka Valentine kamat. Ama chocolate makatokora ka Valentine either sir guk motemin mrail. Kumusulang ito tang laman mo to ka
chocolate legora Sunday. Mga kamal masawle Mr. Talam Sir Tel Teal yung nga sulirar adara blue malamol malolingita klay nga se mga kalaw reng artir yagigidal deng wal plal duodol 488-0555 779-5553 kumal masulang.